आरिफ लोहार की जुगनी के बैक वोकल्स करते हुए सनम सईद ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाकर उनकी जिंदगी गुलजार होने वाली है। एक्टिंग की फील्ड में सनम की आमद ने रिवायती हीरोइन के इमेज को बदला है। आज सनम सईद कॉन्वर्सेशन में हमारी मेहमान है। كيف فيها بفل كفل تفيك تفاك كفب سفي بفول تفيها فو في كيفي زفا جفي بفات يفي هفي كيفي مفي جگي لگائیں گے بگی بقول تگی هجوم اگر ففي كفي جفيم كيفي بفي جفي وفيري في غفورد وپوٹ اپف وپی پپٹ تپا پپی اپن. اچھا مجھے فے کے علاوہ نہیں ہوتا کچھ بھی. جی ویری ایزی, ذرا ٹرائی کریں. ہاں ہگائے مگائے نگے مگے سکونی کا نہیں ہگائے that I know sounds great. اچھا سوری ہم فے کی زبان بول رہے تھے. اگر آپ کراچی میں پلے بڑھے ہیں زیادہ تر تو فے کی زبان بہت لوگوں کو آتی ہے. ہاں یہ کراچی تھنگ ہے. I've never come across anyone جو کراچی کے علاوہ یہ فے کی سارے لاہور اسلام آباد کے لوگ آپ کو کال ان یا میل, کہ ہم بھی بولتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں, آپ فضول میں نہ کریڈٹ لیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا اوکے. اچھا سنا ہے کہ تمہارے پاس ہر بیماری کا ایک ٹوٹکا ہوتا ہے. جی ویل ہر بیماری کا نہیں لیکن ٹوٹکوں کی شوقین ہوں میں. جی ہیں چلتے ہیں کیا ٹوٹکے؟ ہاں فرسٹ آف آل آپ کی جو بیماری ہے وہ آپ کا دماغ ہی ٹھیک کرے گا اس سے. آپ کی جو نیت انٹینشن ہے وہ. ہاں اگر آپ ہائپوکونڈریک بنیں گے, ہائے میں بیمار, ہائے تھوڑی سی گلے میں کھچ ہوگی تو برونکائٹس ہو جائے گا, پھر آپ کو برونکائٹس ہی ہوگا یا کچھ بیڈ فلو. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں ہلکی سی گلے میں کھچ کچھ ایپل سائڈر ونیگر کر لیا, کچھ گلے میں کھچ ہے تو اس کے لیے کیا آپ ایپل سائڈر ونیگر کے غرارے کریں, گرم پانی نمک کے غرارے کریں تو صحیح ہو جائے گا. آنکھوں میں سے پانی بہت بہہ رہا ہے ہر وقت. آپ روز واٹر سے اپنے آئیز کو ذرا کلینز کریں. جی اور میرے بال بہت گر رہے ہیں. سارے جو تیل کے ٹوٹکے ہوتے ہیں آپ اس کی کامبو اس کی کامبو. ہیڈ مساج, برش کریں, یو نیڈ سرکولیشن ان دا اسکیلپ, اس سے وہ بلڈ فلو ہوتا ہے تو بال بہتر. اور کچھ پاؤں میں درد, ناک بہ رہی ہے, کیا ناک بہ رہی ہے, چلو پاؤں میں بھی درد, پاؤں میں درد, آپ اس کو زیادہ ایلیویٹڈ رکھیں, ہلدی پیا کریں. ہلدی از گڈ فار سویلنگس اینڈ پینس. اچھا ایک اور چیز ہے کہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ تم بہت ہی مذاقیہ ہو اور بہت ہی ہو. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کیا ورڈ, آپ بڑی سنوبش لگتی ہیں ہمیں. ایکسکیوز می واٹ از دس ورڈ سنوبش؟ اس کا مطلب کیا ہے سنوبش؟ آپ سنوبش, آپ سڑو ہیں. سڑو, سنوبش, ناک اونچی تھوڑی زیادہ. بالکل بھی نہیں. دے تھنک بٹ پھر جب ملتے ہیں لائک تم تو اگر تم اتنی لمبی ہو تو زیادہ تر ہیلیں پہننے پہ کیوں تم؟ کہاں پہنتی ہوں میں ہیل؟ میں ہیل لائی تھی کیونکہ اتنا میں نے جو لمبا پہنا ہے جوڑا تو اسٹائلسٹ کہتے ہیں کہ اور سلینڈر پوسچر آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ لمبے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کی فال اچھی آتی. میں نے کہا ٹھیک ہے ہیل پہنی, گاڑی میں بیٹھنے لگی, میں نے کہا نو خود سے پکڑو, ہیل لاؤ ساتھ. اس لیے میں نے آپ سے بھی پوچھا کہ ہیل پہنو, آپ نے کہا نہیں خود سے, ورنہ آپ لوگوں کو تو کمپلیکس ہوتا ہے ہائٹ کا کہ میں بہت لمبی ہو جاؤں گی. نہیں وہ نہیں, لیکن آئی تھنک اس کے ساتھ تمہارا قصہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ٹو لوکس دس کڈ بی ویری دیسی کیجول. ہیل تھوڑا اونف لے آتا ہے. ہاں تو ہیل میں کم پہنتی ہوں بٹ پہن لیتی ہوں ٹو مے بی لفٹ اپ این آؤٹ فٹ. Okay. Because I don't dress up too much. You don't, yeah, I can't imagine. اچھا چلو اب ہم ایک بہت مزے کا سیگمنٹ کریں گے. اس میں آپ نے ان لوگوں کی نقل کرنی ہے. نہیں یس آپ نے میمک کرنا ہے ان کو, کیونکہ سنا ہے کہ آپ بہت ہی اچھی ہیں میمکنگ میں. Not for the public television. ہاں تو ہے نا, it's my house, it's not public. ہاں اچھا نمبر 1 صبا قمر. پتہ نہیں ابھی جب ملے تھے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ تھی. تھینک یو. یہی ہے ٹھیک نا. طوبا صدیقی. طوبا اچھا طوبا پوزنگ.
Tuba kuch karo, but she comes out really well, so I can't. But Tuba's got this nashili look about her, which I can't bring. She's just, there's something in her. Mehreen Jabbar ke walidain, Shabnam और जावेद जब्बार. Oh, just because I did this. कौन जानता है इनको? जावेद जब्बार को पूरी दुनिया जानता है. और Mimi, where should we walk? वो कहाँ है सारे line में? Just tell them to stand there. Mimi, fix your hair. And Javed Jabbar साहब. The movie is very nice these days. The nation is moving forward. Hello, pretty girl. Oh my, I can't beat that one. My God, that is amazing. Ali Kazmi. Hey, Samsaid. Hey, boy, yeah, come here. हाँ, आ जाओ. हाँ, Samsaid क्या होता है? वो he loves to pinch the arm ना जब बात करते हैं तो he loves to pinch ये. थप्पड़ पड़े ये करके बात करता है. So हाँ, Samsaid, yeah, boy, yeah, क्या करे? हाँ, Mimi, come here, हम यहाँ. Ali just. But his energy is unbelievable. Hyper, but सुबह से लेके रात तक. Hyper. His energy stays. Sarwat Gilani. I wish I could do Sarwat's laugh. एक second. Oh, fake on. सरवत गिलानी की जो हंसी है. She doesn't laugh, right? That is her laugh. Her laugh. Amna Sheikh. Amna, again, not enough time. Ask me after a movie. Amna be always pyari, perfect. है ना? I always. Can't imitate Amna. I don't know. Adil Hussain. क्या? किसका नाम लिया आपने? एक सेकंड में आंसू लाती हूँ. कौन? कौन पे आ गए वापस घूम के? कौन? अच्छा बस ये, you can stop being Adila. Okay. Mehreen Jabbar. Oh. ये नहीं. ठीक है? That is so true. Why have I never noticed that? Because I hate ये जो बीच की मांग, ये जो नीचे पीछे ना, they always have this. I hate इतने सारे बाल पीछे. Because पीछे से आपके पीछे पर्दा, it's just so weird. But she loves to keep that and then itching her head when she's talking. Sorry. अच्छा एक last. कौन? समीना पीरज़ादा. हाय, बहुत अच्छा किया तुमने. Fantastic work, you guys. Keep it up. Beautiful. खुश रहो. क्या है? आबाद रहो. She's also so passionate when she talks. It's really दिल से. Always. हाँ. दर्द से. अच्छा ये तुम्हारी दोस्तों से हमने जरा सुना है कि कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें तुमने कहा कि I've always been the underdog अपने घर में and she heard I've always been the dog. I didn't say underdog. I did say that, but did you say underdog? No. तो एक was it dog? Why would you call yourself the dog of the family? यार एक this is not for public television. There was a picture and my brother and sister and I had a big laugh कि मेरे भाई बहन बहुत प्यारे बच्चे थे. अच्छा. शायद अभी भी हैं लेकिन तब तो बहुत प्यारे बच्चे थे. मैं नहीं थी. अच्छा. I was the ugly duckling. अच्छा. So there's this one picture with these beautiful children. एक बहन बिल्कुल चाइना डॉल लग रही है. एक भाई तो ग्रीक गॉड का बच्चा लग रहा है. और and they're all sitting with a toy in their lap and पीछे से I'm on all fours crawling into the picture but looking very confused with my black shaggy hair. You know, my mother didn't maintain my hair. It was too thick, तो या तो वो फुलझड़ी बनाती थी, that palm tree which I hated, और जब उससे कोफ्त होती थी she'd cut it and I'd just have like just a mop of black thick hair. So my beautiful olive colored complexion compared to their pale milk white complexion. So that's why we laughed about that and we called ourselves that. I look like the Labrador pet in the family. Pet in the family. अच्छा एक और चीज़ जो पूछनी है, चलो डॉग से याद आया कि एक अंडरडॉग भी थी तुम. थोड़ी बहुत फैमिली की केस सुना है बचपन में, हमेशा तुम्हारी अम्मी कहती थी कि बेटा कब कुछ करके दिखाओ. बचपन में क्योंकि मेरे भाई बहन इतने प्यारे थे तो उनको कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा मिलते थे. डिफरेंट ब्रांड्स, बोथ ऑफ देम. भाई ज़्यादा उसने बहुत कमर्शियल्स किए. तो आई थिंक जिसको शौक था एक्टिंग का या लाइमलाइट में आना वो मुझे था बचपन से. तो चांस नहीं मिला. अम्मी अपने बेटी को देखती थी कोने में खड़े होके, दूसरों का ऑफर्स आ रही हैं, वो बेचारी सल्क कर रही है कोने में. सल्क नहीं क्या, बट माँ को मेरी शक्ल पे दर्द नजर आया. तो वो कहती थी
your day will come, your time will come. تمہارا بھی موقع آئے گا. تو کل ہم کھانے پہ تھے تو میرین کہتی مجھے اور ضرور تمہارا ایک دن آئے گا, مطلب کہ ابھی تک نہیں آیا ابھی تک. ہاں صحیح ہے. میں نے اپنی شادی پہ 5 کروڑ روپے خرچ کیے اور دنیا کے 3 ملکوں میں میں نے شادی کی. تو 3 ملکوں کے سٹیزن سے بھی کی یا ایک ہی سے؟ سپورٹ کرتے ہیں تمہارے کام کو یا کرٹیسزم زیادہ ملتی ہے؟ My mother is my biggest critic, but بچپن سے اتنا زیادہ سپورٹ کیا کہ I'd be like میں کچھ بھی بنا لوں, کچھ بھی کر لوں, واہ واہ واہ, کبھی تو کہہ دیں کہ برا. اب جا کے کہتی ہیں, now all she does is critique. Really? ہاں, but it's not bad. She still praises me and critiques the rest. چلو صحیح ہے, صحیح ہے, چلتا ہے. تم گراؤنڈیڈ کیسے رہتی ہو؟ Because you're very sort of matter of fact and very comfortable in your skin. آئی تھنک یہ سب آپ کی اپبرنگنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. امی نے کبھی زیادہ ہمیں وہ زیادہ نہیں چڑھا کے رکھا نا, مطلب آپ اپنے گھر کے کام پلیز خود کریں, کوئی آپ کے پیچھے کرنے والا نہیں ہے. بچپن سے اپنا لائک ٹیبل کلیئرنگ دا ٹیبل, میکنگ یور بیڈ, لانڈری کسی نے کی ہے تو عادت یہ ڈلوائی تھی کہ استری کسی نے کر لی, بٹ آپ کو جا کے اپنے یہ نہیں آپ لاٹ صاحب نہیں پلے ادھر. تو ایوری ون ورکس ود themselves, everyone runs the house together, so that's always something that yes. اب تو اتنی ریکگنائزڈ ہوتی ہو تم پبلک میں, جہاں پہ بھی جاتی ہو, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ یو جسٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ ہیو اے کوائٹ ایوننگ وتھ یور فرینڈز اور فیملی, اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, تو وہ کیسا لگتا ہے؟ مجھ سے زیادہ تکلیف جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یہاں ایک سیکنڈ ہم بات کر رہے ہیں تو بیچ میں یہ کر رہی ہو, کسی اور کی بات سن رہی ہو, میں سے وانٹ اے پکچر, یا دیر ہو رہی ہے, ہم کہیں جا رہے ہیں تو کسی نے روک لیا دیر سے کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے. I say please don't say that to someone, because ان کو کیا پتا میں ان کو کب ملوں گی دوبارہ پھر سے. تو آپ ٹھیک ہے فلم ہو گئی, نو مور پروموشن. سو آئی ڈونٹ, میں نہ نہیں کہہ سکتی کسی کو. ایک دفعہ میرے گردے میں درد ہو رہی تھی, میں ہاسپٹل میں تھی اپنی امی کے ساتھ جسٹ فار چیک اپ, بٹ درد بہت ہو رہی تھی. آئی ایم لیننگ آن مائی مدر شولڈر, منہ چھپا کے سائڈ پکڑ کے آہ کری جا رہی ہوں, تو ایک لڑکی دیکھ ہی رہی ہے ٹھیک ہے. But when I'm walking, stumbling, hobbling to the ultrasound place, she comes and asks for a picture. I wanted to say serious, so my mother then said کہ یار تھوڑا سا تو, میں نے کہا اس حالت میں پلیز. I mean ہاں کیا حشر. یا پھر I remember during دوبارہ پھر سے کے پروموشنز, ہم پلین میں بیٹھے ہوئے مرے ہوئے, ایک پکچر ہم نے کہا پلیز اس حالت میں آپ لوگ پھر پوسٹ کر دو گے پھر ہم لوگ, but I guess کیسے لگے. سو مجھے جو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ تھوڑا سا تیار رہنا پڑتا ہے, بٹ جو کہ میں نہیں ہوتی, but I always think کہ یار تھوڑا سا تو میں کچھ بلش ڈال لیتی, لپسٹک میں نہیں نکلنے سے پہلے, بٹ نو میک اپ میں ہم لوگ اتنا نہیں, بیکاز ہم لوگ اتنا میک اپ میں رہتے ہیں, your skin needs to breathe, my toes need to work, you need to breathe. اچھا, تو تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگوں کو اچھا پڑھ لیتی ہو؟ مجھے نہیں لگتا, میں تو کسی کو بھی بلیو کر لیتی ہوں اینڈ اچھا مان لیتی ہوں اینڈ ٹرسٹ کر لیتی ہوں. سو یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے جب بہت ہی غلطی ہو یا بالکل ہی غلط ایک ججمنٹ کی ہو کہ کوئی بہت برا لگا ہو شروع میں اور پھر وہ بہت اچھے ہو؟ لیکن ہاں بعد میں پتا چل گیا, یا کسی نے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا, پھر ہم نے نہیں وہ ایسے نہیں ہے, بالکل بھی نہیں وہ تو, اینڈ پھر بعد میں مجھے پھر I told you so ہوتا ہے. سو ہاں. اچھا, ایک اور بہت مزے کی بات ہے تمہارے بارے میں جو لوگ بہت ریگارڈ اور رسپیکٹ کرتے ہیں تمہارے بارے میں, کہ تم کبھی بھی نمازی نہیں چھوڑتی ہیں اپنی, اور تم جیسے قضا پڑھتی ہو نہیں. اینڈ آئی تھنک یہ ضروری ہے نکالنا, کیونکہ سب کا ایک امپریشن سا ہوتا ہے نا ایکٹریسز کے بارے میں کہ یہ بڑی فاسٹ ہوں گی یا یہ بڑی ایسی ہوں گی, بٹ یو ویری گراؤنڈیڈ ایز فار ایز یور فیتھ از کنسرنڈ. میں ریلیجن نہیں کہوں گی, ایک فیتھ ہے تمہارا. روزے تم کبھی نہیں چھوڑتی. I'd have to say this is to implement discipline. Okay. ہر ریلیجن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اینڈ دیر آل لیسنس, تاکہ آپ اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ رکھیں, ڈسپلن رکھیں. پیپل ہو بلیوڈ ان دا لا آف اٹریکشن, سیکرٹ جو ایک وہ کتاب آئی تھی, تو نماز اسی لیے, روزے اینڈ آل اسی لیے, ایک ڈسپلن کے لیے, سیلف کنٹرول کے لیے, ہیلتھ کے لیے بھی, اور دا کمیونٹی لیونگ, سب ایک ساتھ کچھ کریں اس میں مزہ آتا ہے. نماز یہ کہ جس طرح آپ 5 دفعہ, اگر دن میں 5 دفعہ کسی چیز کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں, اور جو مجھے چیزیں چاہیے اس کے لیے
اس کا مانگ سکتی ہوں میں, تو پھر آئی بلیو دیٹ دیٹ انٹینشن, دیٹ فوکس 5 times a day will bring me that. آپ میڈیٹیٹ کرو, آپ اپنے آنکھیں بند کر کے 5 منٹ لے یہ انٹینشن میں, آپ اپنا پورا گھر میں موڈ بورڈ بناؤ کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے, یہ گھر چاہیے, یہ جاب چاہیے, نا آپ اس پہ فوکس کرتے رہو. تو دیٹس واٹ the secret says will lead you that way. So I think for me it's more of that than کہ I'll be punished. But it's just a good habit. It's a good habit. Meditation, yoga, all these things, prayers, it's all good habit. Okay. میں ٹائٹلز دوں گی اور تم نے لوگوں کے نام لینے ہیں, ان دا سینس کہ میں کچھ کہوں گی اور تم نے کسی ایکٹر کا یا ایکٹریس کا نام لینا ہے. اوکے, مس کنٹروورشل. ٹائم نکل رہا ہے. 1 2 3 4 مہوش حیات. اوکے, مسٹر کنٹروورشل. حمزہ علی عباسی. اچھا صحیح ہے, چلو. بگیسٹ کمپٹیشن. Biggest competition, any of the other actresses my age and my thing, Sabaa Qamar, Mahira, Amna, Sanam Baloch, Maya Ali, Urwa Mawra Hussain, they're all competition. They're all competition. Ideal co-star. Who I've worked with or haven't worked with? I guess who I'd always like to work with. Or who you'd always like to work with. Ideal co-star, I'm going to work with my ideal co-star, Amna Sheikh. Amna Sheikh, okay. Dream role. I think a comedy now. Comedy now? Yes. تمہارے پاس کون سی ایک ایسی چیز ہے جو دوسری ایکٹریسز کے پاس نہیں ہے؟ Theatre background. A lot of theatre background. And I think that helps inhibition and creativity and not falling into a system. I think that has helped me. Stupidest rumor you've ever heard about yourself? کہ میں نے اپنی شادی پہ 5 کروڑ روپے خرچ کیے اور دنیا کے 3 ملکوں میں میں نے شادی کی. کیا کسی رول کے لیے کبھی اپنا سر شیو کر سکو گی؟ ڈپینڈس کہ کیا رول, اور ہاں, بٹ ناٹ فار, ہاں ڈپینڈس, اٹ ہیز ٹو ریلی ڈپینڈس فار ڈپینڈس. آئی مین اف ہالی ووڈ گیو می اے کال آئیڈ شیو مائی ہیڈ, ناٹ ناؤ ان اے منٹ. ہاں اوکے. اچھا, تمہارے مطابق کون سی سیلیبریٹیز ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ اوکے, اسٹائلسٹ, می, تھراپسٹ, میرین جبار. اچھا, جم ممبرشپ. They're also thin. Gym membership. ہمایوں. کرنٹ سیلیبریٹی کرش کون ہے تمہارا؟ I just saw La La Land and sorry it's Hollywood. I'm Hollywood obsessed. Okay. Ryan Gosling was just, he sang and he danced and he acted and he gave those dreamy eyes. کیا کس کا نام لے لیا؟ anyway چلو. کون سا ایسا رول ہے جو تم کبھی بھی نہیں کرو گی؟ مظلوم عورت کا رول جو اپنے آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتی, جو بالکل ہی مطلب اللہ میاں کی گائے بن کے عورت کے نام ہو کے چیزیں جو سہتی ہے اپنے آپ بکشی. نو نو I'll never do a role like that. It's just ridiculous. It is, yeah, thank God. ہاں, کیونکہ تمہاری اردو ذرا کمزور ہے. کیسا لگتا ہے لیڈنگ ایکٹریس ہونا ایک اردو زبان کے ڈراموں میں؟ بالکل ٹھیک. مجھے لائنز, میں دیکھیں پرابلم یہ ہے مجھے اردو پڑھنے آتا ہے, پڑھنی آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر زیر زبر مذکر مؤنث آلریڈی میرے لیے لکھی گئی ہے, میں اس کو کہہ سکتی ہوں. تلفظ پروننسیشن تو ٹھیک ہے میری, مجھے اپنے آپ سے اپنی ووکیبلری سے چیزیں نکال کے وہ نہیں آتا مجھے. امپرووائز کانورسیشن نہیں آتا مجھے, نہیں آتا. اوکے. جتنی بھی فلمیں آئی ہیں پاکستانی فلمز, آئی ہیونٹ فیلٹ لائک او کاش میں نے وہ کیریکٹر پلے کیا ہوتا, سوائے شاید مہوش حیات an actor and all because she played a Parsi girl and I would have loved to do a Gujarati accent, Parsi. تم نے پہلے ماڈلنگ کی, پھر تم ماڈلنگ کی, تم نے 10 سال تم نے ماڈلنگ کی؟ 10 سال میں نے ماڈلنگ کی. Wow. I didn't like it. You didn't like it? No. Why? کیوں؟ Because I don't like putting makeup on and I don't like getting dressed and I don't like sitting with بہت ساری لڑکیاں and خسر پھسوئing about clothes and weight and اس سے مجھے وہ ہوتا تھا. تو جب زیادہ, and because I was young and impressionable, جب وہ پھر بھی 10 سال لگائے, but then میں نے بہت کم کیا بیچ میں, کم کرنے لگی. اینڈ آئی تھنک لمبی لڑکیوں کی کمی تھی, ہر سائز شیپ ہائٹ کی لڑکیاں آ رہی تھیں. سو only for particular big shows I do those, but باقی میں نہیں کرتی تھی. اور تب ونی تھی, ارج تھی, آمنہ حق تھی, we had all these جیا,
all of them were there, so it was a nice time. And the moment the crowd changed, then I realized ab main yahan se nikal jati hu. But mainly, like I keep saying in interviews also, when I became conscious about my weight and my complexion, my skin and my this and my that, then I was like, मैं इसमें नहीं पढ़ सकती यार, मुझे depression हो जाएगी अपने बारे, और अपने बारे में इतना सोच के बंदा depressed होना is just sad. सुना है कि एक्टर्स बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं, जो तुमने अभी मॉडलिंग के हवाले से भी बात की है. एक्टर हो, फिल्म एक्टर हो, टीवी एक्टर हो, आपको यू आई डोंट नो हैव टू गलत लफ्ज़ है, बट एक है आपको एक इमेज मेंटेन करना है, अनअटेनेबल, अनअप्रोचेबल, एक फैंटेसी, एक बहुत बड़ी चीज़. और मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि आपको अप्रोचेबल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, यू नो, कनेक्ट विद पीपल, लेट देम थिंक दैट यू आर वन ऑफ देम. बट वो आपको ज़ोई विकजी और मेरा ये एक मसला है कि अब हम सेलिब्रिटीज बन गई, बट हम फिर भी बहुत झल्ली, नहीं कुछ पहनना, लाइक ड्रेस अप होना, ये वो. बट देन ये बेहतर था ड्रेस अप होना. अच्छा कि अगर आपने अप्रोचेबल होना है, डाउन टू अर्थ, ये सब होना, तो फिर आप टीचर बन जाएं, आप कुछ और बन जाएं, आप कुछ और कर लें. अगर आपको बनना है सेलिब्रिटी, तो फिर आप बने सेलिब्रिटी, यू नो. देन दे वांट टू सी यू कि आपका क्या फैशन चल रहा है, वो आपको फॉलो करना चाह रहे हैं. अगर आप वही उनसे बदतर कपड़े पहननी है, तो फिर आपको नहीं देखेंगे, आपको वो इम्प्रेस नहीं होंगे आप, नहीं होंगे. सो इफ यू वांट to be a trendsetter, then stick to your style, but then go all out a little bit so that they get intrigued by you or that they pay attention to you. ऐसा कुछ बीच में कुछ हो रहा था कि यार अगर मुझे ये करना ना, तो मैं एक्टिंग भी छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें नहीं फंसना. But I think now that I'm older and not so frazzled, एक बैलेंस मैं खुद ढूंढ सकती हूँ कि जहाँ पे करना है और जब करना होगा तो मैं कर लूंगी, नहीं करना तो नहीं करूँगी. हाँ, सही है. अच्छा, एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ सनम, जो आई थिंक एज एन एक्टर आप कभी कभार बहुत फंसावा फील करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप वही प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जो आपको ऑफर होते हैं, तो एक लिमिटेड वैसे ही चॉइस होती है. अब अगर सोचो 5 कैरेक्टर्स आपको मिले हैं, उनमें से 3 तो बिल्कुल ही ना करना चाह रही हो, 2 ऐसे हैं जो ठीक है, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है. कौन सा ये तरीका है, मेरी समझ में नहीं आता. लेकिन आई अंडरस्टैंड अब एजेंट्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, जो पहले 5-6 साल पहले तक खास नहीं होते थे. हाउ कैन यू पिच फॉर प्रोजेक्ट्स दैट यू लाइक? या जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो एक क्यूरियस चीज़ लगती है कि तुम में एक जैसे एक है, तुम एक कमेडिक टाइमिंग है, तुम में एक नेचुरल वो है जो बहुत सी दूसरी एक्ट्रेसेस में नहीं है. लाइक हर किसी का एक अपना एक होता है स्ट्रेंथ, राइट? तो ऐसा कोई तरीका है जो तुम फिर अपनी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल हो और वो दबाया ना जाए? तुम फील करती हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ आती है? और एक वो सर का जो दर्द का सवाल होता है, वही that's what actors are struggling with. A lot of actors अब वो अपने लिए ही रोल्स लिख रहे हैं और खुद ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या खुद ही स्क्रिप्ट पूरा स्ट्रक्चर लिखे फिर किसी स्क्रिप्ट डॉक्टर से वो लिखवा रहे हैं. बिकॉज आई थिंक मेल एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, सब हम फंस गए. एक वो एज आ गई है, एक वो टाइम आ गया है, एक वो सब कुछ कर चुके हैं, अब क्या समथिंग न्यू, समथिंग चैलेंजिंग, वो नहीं आया अभी तक. And just doing a dance now in films may be the next step or challenging, but it's got to be more than that. Just because, you know, you're used to seeing certain actors in a certain light, और अब वो फिल्मों में आके आप उनको एक दूसरी नज़र से देख रहे हैं, that's not a challenge. I mean, it is in a small way, but that's an inhibition. It's an inhibition that you're letting go of, which is exciting. I never thought I'd dance in a movie, but you're a very good dancer, by the way. तुम्हारा और अली का बहुत अच्छा था, मेहंदी का जो डांस था. हाँ, मजे का था. Very nice. But again, because we felt comfortable doing it because it was Mehreen's film, and then the way it was projected and choreographed. I don't know, मैं अपने लिए शायद ना लिखूं स्क्रिप्ट. मुझे अपना वो हिट थिएटर में मिलता है, निदा भट्ट के साथ. You know, all the from Roxy, Rizzo, Rosie, from all the Mamma Mia, Chicago. I want Nida to do now Laila Majnu or a Heer Ranja, a Romeo and Juliet. रुला दे हम लोगों को स्टेज पे, लेकिन एक और ही मजा है, स्क्रीन पे वो नहीं आता. But I think you personally have to keep challenging yourself. खुद से हम लोग, मैं यही हरीम से बात करी थी, हमें कोई सिखाता नहीं है. हम सब खुद सीखते हैं, एक्सपीरियंस से, तारीफ से, हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. I think I would like to ideally take a year off, go abroad,
Because abroad की जो sensibilities हैं वो थोड़ी, and there are more experienced people there, there's more schools there, there's more workshops. I think बाहर जाके थोड़ी vocal training, थोड़ी singing training, थोड़ी movement, थोड़ी acting, just a whole year spent doing workshops and then come back. Because I think आपको यहाँ से थोड़ा निकल के और अपने आप को equipped करके वापस आना है with different exposure and experiences. एक बड़ी interesting लेकिन aspect है अगर आप compare करें, क्योंकि बाहर सबके पास वो training तो है, and I mean my God, the level of acting there is remarkable. लेकिन उनको वो chance नहीं मिलता जो यहाँ पे relative newcomers को मिल जाता है. So it's a bit of a paradox. The pool is smaller. हाँ, तो it's like which हम लोग we are very fortunate. Yeah, you're compared big to fish in a Bollywood and small Hollywood. pond rather than. Exactly, we're very fortunate, but I feel like हम लोग complacent बहुत ज़्यादा हो गए, lazy बहुत ज़्यादा हो गए. हमें अब I have to say सबा कमर in लाहौर से आगे was fantastic. She was, of course, she can do much greater things than that. But the freedom with which Sabaa Qamar performed, her body language, her tone, her expressions, I think kai actors mein wo hai, and I really admire that in Sabaa Qamar. But Sabaa Qamar is inhibitionless. हमारी society की वजह से, घर की वजह से, general image की वजह से, हम लोग थोड़े डरे डरे हुए रहते हैं. खुल के हम नहीं perform करते. I think एक दफ़ा हम बाहर जाके थोड़े घुल मिल जाएं दूसरे लोगों के साथ, दूसरी school of thought के साथ. I think then when we come back we'll be better equipped and less. Being uninhibited doesn't mean being behuda. Of course. Yeah, but people get confused. एक expression भी बेडर हो सकता है बिल्कुल. Expression में वो जो abandon with which one can perform, वो बहुत कम actors में. अभी जितनी भी फिल्में आई हैं पाकिस्तानी फिल्म्स, I haven't felt like oh काश मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया होता, सिवाय शायद Mehwish Hayat in Actor and Law, because she played a Parsi girl and I would have loved to do a Gujarati accent, Parsi. I would have done it my own way, but that was definitely a fun role to do, and a great role as a role model also. I like how Nabil always shows that. So I guess to answer your question, I would like to take a break और कुछ और सीख के, I think that's amazing. unlearn करके वापस करें. Action. मसूद, मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला कि मैं तुम्हारा लाइन देना. ओके बस हाँ. मसूद, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला यार, अम्मी को नहीं पता कि यार वो क्या हुआ. कट. सॉरी. आपको एक फ्लो में बोलना है सनम. अब हम दोबारा फन सेक्शन पे आ गए हैं. और मैं चाहूंगी, बहुत जोर से चाहूंगी कि आप जरा मेरे लिए कुछ एक्सेंट्स कर लें प्लीज, क्योंकि सुना है आप एक्सेंट्स भी बहुत अच्छे करते हैं मांगटा. तो चलें, आप खुद ही इम्प्रोवाइज करके प्लीज बात कीजिए. उर्दू वाले? नहीं. अच्छा, इंग्लिश. दोनों. हाँ, तो पहला ओके, ऑस्ट्रेलियन. No, it's like, people who are going to watch this, they're not going to really get do you remember Neighbours, Kylie Minogue? Hello. Oh, my friend Summer Nix, people will relate to him. He did Seedlings. They have this really funny way of talking that it's really hard to kind of like, you know what I mean? Yeah. Okay, are we done? Thanks. Brilliant. Okay. Brilliant. Thank you. Okay. British. Well, I was watching Downton Abbey, if you know what I mean, and it's really interesting the way that the British are supposed to be very snobbish because, their mouth kind of contorts like this. And so there's a Queen's kind of English, so to say, if you like that. Or, when we were in London, I mean, these guys, they're just so, like, radical and they're so interesting. It's like they can't say TH, they say th. So it's like 3, 1, 2, 3, 4, 5. Do you know what I mean? They're like, do you have another one? American. We watch so much TV these days. I think it's really interesting the way our RJs, for example, on like FM 89, they're so Americanized. And I wonder if they particularly hire like expats who come from the States, or are they just like American school kids, or is it like the cool thing to do to kind of like talk? Unless you're like Matthew McConaughey, who needs to kind of change his accent up a little because it's way too Southern all the time. South African. Ooh, the South African accent is a little bit difficult for me to do because it's not really Australian. No, this is one that I'm still trying to practice on. It's hard.
It's kind of English, kind of Australian, kind of like hard. I don't. It's hard. Blood Russian. Diamond. Petrovsky was this really famous artist. You can see his paintings on the wall. He likes to drink this clear liquid, but I can't take the name. Petrovsky or something. But it's like very much interesting the way James Bond always has the bad guys speak in Russian accent. Yeah? Yeah. Okay, it's German. very cold. In hindsight, it's the German, yeah. It's very... German is still... I'm not there yet with the German, yeah. Mm-hmm. It's hard. It's not getting there. Yeah. It's kind Indian of accent. Really rocking, yeah. I mean, are you Karan? What are you saying? No, yeah. Vicky, don't say that, yeah. I know. How can... No, yeah. You know what I mean? They're really like... When I see Sonam and all talking, they're not moving their head so much, but it's like, why are they enunciating the word so much? Come on, you also have to talk like it, yeah? I can't do it, yeah. No, yeah, Ranveer, what are you saying, yeah? Yeah, tell him no. He's really naughty, this one. पाकिस्तानी करो ना पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी हम ऐसे ही बात करते हैं हाँ नहीं लेकिन पंजाबी चलो कर लो. You know, the one thing I know is that when we were in Manchester right now, yeah, it's the Punjabis that speak with the British accent and they want water sometimes, very cold water. And they say like, you know, beach mein, they like to say player. It is my player. Yes. To meet you. Yes, and it's a trier. And it's a trier that the government is not doing its job properly. Yes. Huh? Yes. Ki kendi paya? Okay, so it's like that. It's Sindhi. Sindhi Mikke now bolo ato pakho de something I don't know. Sindhi stuff now. Sindhi stuff, but it's there wo asa design de thoda aur time spend karke then हो जाता है. Sindhi वो ज़्यादा time नहीं गुजारा. अच्छा ये अब तुम अकेली करोगी? No. हाँ और मैं डायरेक्टर हूँ इसमें. अच्छा अब तुम बहुत ही हाँ सीधा कर लो पाऊँ. सो गया? सही हो गई? सो गया. सो गया? हाँ. Okay. सोनिया. सीन कर रही हो हाँ. ड्रामे का बहुत इंटेंस सा सीन है. Okay. लेकिन तुम्हें लाइंस नहीं याद रह रही हैं. बार लाइंस भूल रही हो. हाँ. अच्छा चलो सनम दोबारा से ट्राई करेंगे प्लीज. फोकस यार. ओके ठीक है. ओके अच्छा रेडी लाइटिंग साइलेंस एक्शन. मसूद मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला कि मैं तुम्हारा लाइन देना. ओके बस हाँ. मसूद मैंने तुम्हें कितनी बार बोला यार. अम्मी को नहीं पता कि यार वो क्या वर्ड कट. सॉरी. आपको एक फ्लो में बोलना है सनम. टेक्स नहीं होंगे, कट्स नहीं होंगे. नहीं हो सकते. ये सिर्फ वन शॉट है. ओके तो प्लीज एक दफा आपको डू यू वांट द स्क्रिप्ट? नो आई एम ओके. स्क्रिप्ट पढ़नी है एक दफा. अच्छा चलें. ओके एक्शन. एक्शन हो गया. एक्शन. ओह सॉरी. ओके सॉरी. एक्शन. कट. एक्शन. ओके बाल ठीक करना प्लीज. आपके बाल ठीक हैं सनम. प्लीज बस लाइन बोल दें. सॉरी वो फील नहीं आता. अच्छा चले. ओके एक्शन. सनम स्क्रिप्ट रख दें. सॉरी. हाँ शॉर्ट में आ रहा है. हाँ मसूद मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि वो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अम्मा ने कहा है. क्या कह रहे हो? सॉरी. कट. मुझसे नहीं हो रहा आज. लंच ब्रेक लें प्लीज. लंच ब्रेक लें. हाँ अच्छा अब हमने इंसल्ट्स करने. आई एम रियली स्कैर्ड इंसल्ट्स विद हर. उर्दू में. अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा है वैसे कि तुम पहली एक्ट्रेस हो जिसने एक बिल्कुल ही देसी आउटफिट पहनकर आई हो और अजरक और दुपट्टा और झुमके. बहुत प्यारी लग रही हो. थैंक यू. स्पीड में रुक नहीं सकते. हाँ मुझे आपके बालों के फ्लिक्स बड़े मज़ेदार लग रहे हैं. आपके जो लंबे बाल होते थे वो आप इसमें से आप बहुत ज़्यादा यूथफुल लग रही हो. पता नहीं तुमने बचपन से क्या सुना है और शायद तुम्हारे बहनों भाई मॉडल्स होते थे और वो इसलिए यूज़ किए जाते थे क्योंकि वो गोरे बहुत थे. लेकिन असली जो एक अट्रैक्टिव कम्प्लेक्शन है वो तुम्हारी कम्प्लेक्शन है. थैंक यू. वीटिश कम्प्लेक्शन. ऑलिव कम्प्लेक्शन. ब्राउन. जी. हाँ. मुझे आपकी जो अदाकारी है ना, आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी जी ब्लैकफिश के दिनों में. आप जो दोबारा फिर से में भी आपकी जो स्पीड थी बात करने की कॉमेडी की ये बहुत मज़ेदार थी. हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी ब्लैकफिश में कॉमेडी कितनी अच्छी होती थी और आप बहुत स्पॉन्टेनियस होती थी और आप ऑन द बॉल होती थी हर वक्त. आपका जो नाक का जो कील है ना, दिस आई रियली मिस कि मेरे नाक में काश
ابھی بھی ہوتا ہے لیکن نہیں ہے. آپ کے دانتوں کا جو گیپ ہے نا وہ مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے. ریلی لوگ کہتے ہیں مجھے بند کر دینا. نہیں کبھی نہیں کرنا. کبھی نہیں. بہت ایک انٹیگرل پارٹ ہے تمہاری پرسنالٹی کا. ہاں آپ کے ہاتھ بڑے پیارے ہیں. آپ کے ہاتھ زیادہ پیارے ہیں. بس ہو گیا. آپ کے جوتے بہت اچھے ہیں. کہاں سے؟ بڑے میڈ مین اسٹائل کے. پتہ نہیں کون سے ہیں اب. مزیدار. ہاں بہت سارے. تو اسی کے ساتھ تھینک یو, اور آپ کا بھی بہت تھینک یو کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. بائے بائے.